আজি তো মই বি খুব ইয়াতে মই তাহাবি জানি কিনে খুশি পাই আছে দেই আচ্ছা নেম আছে ফার্স্ট মই ইন্ট্রোডিউস করব মই তো কন্যাক মানুষ আছে last part of Nagaland the boundary with Myanmar right leg to India left to Myanmar Valley enega taka manu asre aro kobo kole moi yate nation laga kam de jon kora time be he moi to bisi nation laga active kori rakhise bisi kam korise when I was as a casual secretary and as a public leader এতিয়া ইয়াতে জন পুরা পিছতে তো গোল্ডি হব নেকি কইনে মই হসিয়াবরা আপনার খান ওচৰতে আপনার খান নকৰে এনেকা কৰিব এনেকা হ'ব এনেকা মই বেছি এক্টিভ কৰা নাই ৰে বলিবি এতিয়া বি মই বি নাজানে কিনে এটো লাগা জাগাটা আনি দিয়াবরা it compel me to talk to advise and to disturb আজি তো according to me, purely reunion. Well, 28 made it only, it was restructure only. It had to Arubi reunion. Kiman be par, Kiman be, we can agree the Javule as na, when the Modo, Komabi Komana. Okay. It had to মেন কথা বেশি নকব বেশি কব গলে গলতি হব তিনটা পয়েন্ট নিচিনা কব ইম্পেক্ট 2021 April 24 it was unfortunate unconstitutional মই খান লাগা আজা মই খান নিজাবলা ভায়োলেট কৰিছে তো unprecedented which never happened before and may not be happen in future also. Eto nina kam to le kitya bhi enega moi hisab to hona bhi honi sanai re modu bisi surprise kurise 22nd October 2023 President Aro Atu Kelensa eto kanto through Tata Ho Assembly bra for 6 years kaune elected police. Eto khan ke to khushi bra 3 4 manu bra nijo bhamna kurise goine impeach korbo to na pare do if I am not mistaken. Only just after 5 months it was happen. Eto some of the interested few members say 60-70 manu bohegene impeach kurbo what and why le kunbi kwanai to even head of the constitutional ase president bikile sign kore maybe I was as a advisor to the collective leadership kun ki bi inform kora nai to eto kan janili to no hobo koine meeting no logine it was also Sunday manu khande church te ja ase to और भी एक साइड तो केजरीवाल साहब का जिंदा रहा माटी डहाले को एक तो मीटिंग करें ठीक है सर इम्पेच करी दिस without warning and tabling his galleries and the regions a region भी था ना एटो टाइम दे मैं भी आयशा आगने बिसी भावना करूँ study करूँ and I have examined what he did, what was the wrong. I found nothing. Etora मैं भी like the king of pilot. पहला तो
যিশু ক্ৰুচিফাইড কৰিবলৈ দিছিল দিবি কোৱা টাইমতে আৰে মইতো এইটো মানুহৰ লগতেতো একো গলতি দেখা নাইতো ইনষ্টেড অফ গিভিং ডিচিশ্যন ৱাটছ হিজ হেণ্ড এইটো নিচিনা মই বি এনেকুৱা দেখা টাইমতে কোন বি মইকে মাতা নাই ৰে ইভেন ছাৰ কেইটুবিপৰা বি টেলিফোন তাক বি কৰা নাই হ'লে বি আই অলছ' পেচেণ্ট কি হ'ব না গ'লে এটা চাই থাকিছে আফটাৰ এইটো টাইমতে কি হৈছে হোৱাট ইজ ইউৰ প্ৰব্লেম বোলে চিভিল ছ'চাইটি কোন বি তাৰ ওচৰত অহা নাই ইভেন বিশ্বাস কৰা NNPC লগা কনভেনাৰ এইটো খান বি আহি কিনে হঠাৎ কৰা নাই ইনষ্টেড NNPCs খান বি তাই খান ৰং ডাইৰেকশ্যনতে যাই আছে আৰু তাই খান নিজা নিজা এডভান্টেজ ল'বলৈ বেছি কোচিছ কৰিছে ছাৰ কেইটুবিকেতো বেছি নেগলেক্ট কৰি দিছিলোঁ মইতো বেছি মন বেখাইছে ৰে আফটাৰ 1 month ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ সৰে সুমি ফ্ৰেণ্ডছ আপনি খান কেইটুবি চাহ বাকা লেট আছে নালাগে না অ'কে মই খান নাগা মানুহ খান বা তাই টেক আপ কৰিছে ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি দিছে মই খান এইটো হিনো কিনে এইটো এনেকুৱা খোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবি চব নহয় চুমি কৰিবি some leaders say 8-9 মানুহ খানটো ইভেন তাই কনভেনাৰশ্বিপ পৰা টেক আউট কৰিবলৈ খুব কোচিছ কৰিছে what he did wrong on NNPCs then he was tempered তাই খানটো বেয়া পাইছে হ'লেবি why the NNPC লগতে এইটো তাই খান মন বেখাবলৈ তাই খান হাত লগাবলৈ কি কাম আছে এনে কৰি নে মানুহ লগতে সাজাই দিয়া নিচিনা নহয় কিনে বেছি সাজাই দি দিছে দে after 1 month হ'লেবি he is a brave man তাই কৈছে তাই ডিচাইড কৰিছে ব্ৰেভলি ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব has done and run for 11 months without proper implementation. Tai enega do kuralaga the sign, the journey of faith, hope through suffering. Tai bisi duk paise do. Apnar logote moi logote ena kore dili ki hobole taka. Rather society korbole taka. Edo gane edo kuri kena ha gane edo laga wisdom tai logote special wisdom dia gane mokan inspiring the such special wisdom edo tai ka hali dia gane let us thank God 2 hours later mokan laga later do not only wisdom but with the efficient knowledge moi sabta bisi tai logote bi thanks hole bi eto tai bhal howa pran hoito because of God আজি আমা খান yete jama kuratu kitepi kurigen aha lagan hoy ekdom noton unprecedented in the Naga political history and Naga political movement. Never before. Poila to unification laga kotha kurigen aise, reconciliation laga kotha kurigen aise, reformation laga kotha kurigen aise, olebe aji toile reunion. Reunion kwa to ekta family te maki mata hole bhi bacha baba parents logo hole bhi
মিষ্টিক পৰাপি আৰু এক্সিডেণ্টলি ছাৰা হৈ কিনে বেছি চাল পিছতে আৰু একদম খুচি কৰি কিনে লগ কৰিব পাৰা এইটো নিচিনা আমাখন কি লগে ইয়াতে 10 সাল বহি থাকি কিনা अचानक पूरा छारा হৈছে छारा হোৱাৰ পিছতে আমি বি মন দুখ কৰি থাকছে আপোনাখন বি মন দুখ কৰি থাকিব পাৰে অলপ ঈশ্বৰ পৰা আজিতো আমাখানকে আলাগ আলাগ থাকিলে বি পহিলা ইনসানা একটা ফ্যামিলিতে একটা ঘৰতে ৰাখিবলৈ লাগিব কৈ কিনা ঈশ্বৰ পৰা এটো wisdom দি কিনা itu power of understanding itu dikena amakan yete khushipra jama kurbo parase isor laga powers of understanding to le amakan laga naga army top brass officers led by commander in chief tai bra tankena tain jete thaka top brass army officer khan loko itu tai khan laga mokhoj te hal dikena bapna quran chana kam kura oporte tu ajam khan yete lok kurbo parase de kon pi kun ke pohi khela kena dhonki dikena nohole poisa pura khili kena ki pura khili kena anyan hoy sob mon khushi pura yete jama kurase আমি খুশি পাইছে আৰু ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দিছে আমা নাগা আৰ্মি খান পুৰা আজি কি কাম কৰিছে তাই খান পিটিক বুজিছে তাই খান মৰিবলৈ মন নাই আৰু দছৰাকে বি মৰাই দিবলৈ মন নাই কিলে মানে কিমান মৰিকে নাইছে মৰিয়া পৰা একো সলিউশন আনিবলৈ নাপাৰা হৈ যাইছে কিমান হাৰাইছে itu hara nimiti itu la paise kwa tu eku no dekha hoise aro mata na thaka maki iman bna dise widows baba na thaka bacha khan iman orphan iman bna dise aro itepi naga majate mila mili nokru jola mara mari hobole dekhilwa nimiti ki hoile bi ama civil authority kani matha chuchi leadership chuchi kena tai khan jhagra group bole tai khan hi group divi kintu ama naga army khan tu ite tu jhagra no group no more fighting no more killing and no more bloodshed itu decision la tu isor laga blessing ase de manhi ki koi thakile bi kobo divi kintu tai khan laga decision tu ite tu jhagra nokrubo ite tu larai nokrubo ite tu khun noi phelabo aru ito oporte ki lage ito ama government nam pradangor respect salute to RAG commander in chief naga army pratan kena army rank and file kimana cha dango choto sob logo dangor khushi aro salute salam jana dia ase force kinka changes an bole babe ase ite biya pabole manu pabo divi bahal paile pi pabo divi past history to olop revisit kurobo lagibo poila kwanchana 1950s after the Government of India, Parliament of India, Taikanpura Armed Forces Special Power Act, 1958 itu army logo pura power dia itu bill pass nokra ke pra tu Nagaland tu mihin hoi jaise Assam police hat pra itu bisa da army ahe kena jingle tu ki army jingle forta hoi jaise itu tamte naga majote lekha pura thaka khan hi Naga People Convention koi kena ekta form kori kena Government of India loko tai khan kotha kori kena ai naga mantu khatmo hobole hoise ekta rasta to bisarba lage koi kena 16-point agreement sign korise to 16-point agreement 1962 prasur kori kena etu
agreement आया पिछते नागालैंड तो सब बस्ती थे प्राइमरी स्कूल खोल दी और एरिया थे मिडिल स्कूल MES मिडिल इंग्लिश मिडिल स्कूल कॉलेज इतो पिछते सब डिस्ट्रिक्ट हाई स्कूल और इतो पिछते कॉलेज और ऑन द अदर हैंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इलेक्ट्रिसिटी की लागिए मानो लगा लाइफ थे एकता नागालैंड थे आंचे आमी निजे ही एग्जांपल करके ना क्वासे दे जुती 16-point agreement sign करो नाइ और नागालैंड तो स्टेट पार नाइ और नागालैंड तो नागा हिल डिस्ट्रिक्ट करके ना आसाम स्टेट अंदर ता थकले आमी दु BA पास नकरो बोले थकसे आमी BA पास करा तो प्राइमरी स्कूल ते भी आमा बस्ती ते पुरुष MA स्कूल भी जिन्हें बोलते थे पुरुष हाई स्कूल भी जिन्हें बोलते थे पुरुष मैट्रिक पास हुआ लोगों जिन्हें बोलते थे गवर्नमेंट कॉलेज आए थे कॉलेज भी जिन्हें बोलते थे पुरुष और BA भी सेंटर पे आए ताते ही 1986 ता मैं ग्रेजुएट कुर्से तो खेती माती दूसरा तो आसले आमार बाबा तो सुन पैसा थका नहीं तो आमार क्या लेकिन गुवाहाटी थे शिलोंग थे कोते पथा बोले तो ना पारे और ना पार बोले थकसे किंतु बस्ती पुरा सब्जी कुचु के पोखी ना जिन्हें बोलते थे बही के ना BA पास कुर्से दे और इतु इंसाना दूसरा इनका अपना खान भी इनका हो थकी बो तो इतु नागालैंड स्टेट होत पा निमित्ती आज तो नागालैंड चे ट्रैफिक जाम बिसे हो तो गाड़ी बिसे आई जाए तो VIP थकी बो पारे वाले भी बहाल तो बहाल आशा को बो थके now today we are enjoying the fruits of 16-point agreement and who can deny it की खाबोला सा खासे कपड़ा भी किंगा लगा बोला से लगा बो पारे से इतु बैकग्राउंड तो जान बो लगे जति 16-point agreement साइन करा नाइ कोइले नागालैंड तो आज जी थकान चना इमान डेवलप ना था बोले थकसे तो भालो से और आमा बच्चा खान भी इतु 16-point agreement लगा कुटी अलप खाई के ना सब लेखा पढ़ा कंप्लीट हो से होले ये थे आमा खान लगा बच्चा तो की खाबो 16-point agreement कुटी तो खत्म हो जाए तो ताई खान तो ना पाबो दे तो आमा खान ताती बात बोले हो जाए आमा खान लगा बच्चा ताई खान लगा बच्चा तो की लगा गुटी खाबो इतने आम खान खा तो ले 16-point agreement कुटी we are enjoying the fruits और इतु आमा खान बच्चा लोगों भी खेला के ना से ओले बच्चा खान लगा बच्चा लोगों तो की खेला बा आमा खान इतो एक रास्ता बिसार बना ना U-turn लोई के ना पीछे ते साइ के ना पहला 1929 ते साइमन कमीशन लोगो आमा नागा खान तो इंडिपेंडेंट करूबो बिले इतो के ही साइ थाकिबो it is high time for us to take a decisive decision एकता नाजान कोपनो काला तो काला बोका तो बोका आमा खान तो इतना क्या होले भी एक डिसीजन लो बोले आज राइट टाइम ऐसे दे for our younger generation आमा खान टाइम तो होशे तो पार होशे तो इतने निमित्ती न हो बो आमा खान इनका थाकेले तो क्या होले भी younger generation लगा future तो होले खत्म हो बोला से और नागालैंड for Christ क्या तो नागालैंड for curse नागालैंड तो होले पाप स्टेट हो बोले हम खान देखा से इतने निमित्ती younger generation निमित्ती क्या होले भी एकता better 2022 साल लगा finance accounts to statement to 2023 ये थे budget session थे present करूँ से
submit কৰিছে এটো পৰা আমি উঠি না এটো নলব কিলে মানে 2022 তে আমাখান দেলতে যাবি নহয় negotiation pin anti calculate হৈছে 20 তে pandemic আইছে 21 22 to interlocutor former interlocutor Mr. R. Ravi to Nagaland থাকছে আমখান তো দেলতে জানা আর দেলতে political mission নিমতি কিংকা 500 crore খরচা করছে কত নলব তো না পারিব cannot accept it Aro 2022 te civil society NGO logo meeting program nimiti 2 lakh opor 2 crore opor te phelase ko abe aro itu bi misa amakan republic day independent day unification day tinta kurise 4 lakh 3 lakh sanction kurikena 15 lakh bi janai 15 lakh kharcha nokra logo kinka 2 crore 20 lakh kharcha kurasa itu nobo আমি 2023 এপ্রিল তে এগেইনস্ট কৰিছে তো চাপলি কিলনছৰ পৰা কৈছে হাই হয় আপুনি কোৱাটো হুসাছে দিল্লীতে পইচা খৰচা কৰা নাই আৰু আমাখান পা নাই কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট হে বাজেট টাৰ্গেট কৰি কিনা থাকা নপঞ্চা নিমিতি হাউসতে পঞ্চা নাই বিলে পৌঁছব নাপাৰা হৈছে বিলে নকব নিমিতি পৌঁছিছে কৈ কিনা খৰচা নকৰিলে বি খৰচা কৰিছে বিলে তাই ইটো কৈছে এটো পৰা আমি চাপলি কিলনছৰ লোক তো এটো গভৰ্ণমেণ্ট লোক চিট মিছা কোৱা আছে না আপুনি যেইকে মিছা কৰি আছে কিলে পৌঁছা নাই এটো ৰিপেয়াৰিং কৰিব তো আৰু নপৌঁছা লগতো পৌঁছিছে ইনকা নলিখিবি খৰচা নকৰা লোক খৰচা কৰিছে ইনকা নলিখিবি কিলে পৌঁছা নাই তো প্রবলেম ইটো বেমাৰটো বিচাৰিব তো কোৱাটো collector revenue collector খান পুৰা সাবমিট কৰা নাই হ কোৱা নিমিতি আচ্ছা তো revenue collector খান কোন হি সাবমিট কৰা নাই কিমান পইচা সাবমিট কৰা নাই নাম সব লিখে আনিবি তাই লিখে আনছে মানুহ 58 59 লাগা নাম লিখে আছে এটো পুৰা আমি এটো চিফ সেক্রেটারি আজ আমাখান লোক আছে চিফ সেক্রেটারি লোক চাপলি মিনিস্ট্রি পুরা ইটো মানুখান পুরা রেভিনিউ কলেক্ট কৰি কেনে গভর্নমেন্ট সাবমিট কৰা নাই কোৱা আছে ইটো হুসানা মিছা আছে ক্রস চেক কৰিবি কোৱাটো চিফ সেক্রেটারি পুৰা তো ক্রস চেক তো স্টার্ট হৈছে আৰু কোনোবাটো সাবমিট নকৰিলে বি তাই তাতি বাহাৰতে ইমার্জেন্সি এনজিও নিমিতি কি স্পাই এক্সিডেন্ট মৰিয়া লাগা কি গাড়ী এক্সিডেন্টে খৰচা কৰিছে কৈ কিনে কোনোবাটো সাবমিট তো কৰিব নাপাৰে হ'লে বি এক্সপেণ্ডিচাৰ ইনকা কৰিছে একচেপ্ট কৰি কিনে বেছিভাগটো ইটো নাপাৰা হৈ যাইছে তো ঠিক আছে 2023 এক সাল পুৰা আপোনালোকে দি দিব আৰু 2024 বিফোৰ বাজেট সেশন তো নাপাহৰিবি দেই আৰু সাবমিট কৰি দিবি আপোনাখান তো চুৰ কৰিছে কোৱা নহ'লে বি আপোনাখান তো সব আপচেণ্টমেণ্ট এটা আছে তো ডিমাপুৰৰ পৰা ৰেভিনিউ কলেক্ট কৰি কিনে ইয়াতে সাবমিট কৰিবলৈ পাহৰি যাওঁ এইটোতো এতিয়া ইনকামটো নাপাহৰিবি আৰু বিফোৰ দ্য বাজেট সেশন 2024-25 এটো সাবমিট কৰিবি দেই নহ'লে তো গভৰ্ণমেণ্ট লাগা আছে গড় হ'লে বি সিজ কৰিব খেতি হ'লে বি সিজ কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট লৈ ল'ব এটো একটা সেকেন্ড তো 2022 বাজেট সেশন দামতে ফৰ্মাৰ চাপলি কিলনছৰ মিশ্ৰ হকতৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টটো টাৰ্গেট নাথাকা লাগা পইচাটো বেছি আৰ্মছ এমুনিশ্যন নিমিতি পেলাইছে এইটো আৰ্মাৰীটো জগাপি নাথাকিব নিচিনা আছে এইটো নিমিতি গভৰ্ণমেণ্ট পৰা হুচা আৰ্মছ এমুনিশ্যন পজিশ্যন কিনকা আছে চেক কৰিব লাগে বোলে হকতৰ পৰাটো দুইবাৰ জইণ্ট কাউন্সিলতে এইটো আজানতা আনিছে তাতে আৰ্মি খান পৰাটো হকততো আৰ্মি খানকে হেচাপ থাকা নাই কৈ কিনে প্ৰেচিডেণ্ট বি থাকছে আউট কিলনছৰ বি থাকছে কোনপি নহদি কেনে কেম্পৰা ধাকা কেনে লেংটা কৰি কেনে লৈ কেনে খাই হৈ বস্তি পৰাই যাবি কৈ কেনে কেম্পৰা উঠাছে ইট ৱাজ আ ডাইৰেক্ট ৱাৰ্ণিং তুমি আমি কে ৱাৰ্ণিং খেলা আছে আমি লোক
হলে আমি আচ্ছা হব কিন্তু হকতো মিছা কৈছে নে কি আছে তো আর্মস অ্যামুনিশন তো আছে না নাই এটা তো ইনকোয়ারি করব লাগব কই কিন্তু হাই লেভেল ইনভেস্টিগেটিং টিম SIT special investigation team to lead by defense minister duita brigadier keto brigadier have to defense secretary aro chairman to convener to chapli ministry chapli kinosor pra tankina tai pas jon itu committee bana dise de to tai khan report dise বন্দুক তো 68 মিস আছে রেজিস্টার ওটা তো আছে হলে পে আর্মরটা নাই আর গুল তো 11 লাখ ওপরতে মিস হয়ে যাচ্ছে আই তো ভালকে বিচারব তো তো হুসা আছে তো সেকেন্ড রিপোর্ট আইছে আউট অফ 68 আর্মস 46 তো হারাছে और 22 तो दूसरा स्पाई खाने लोई के ना दूसरा पार्टी ते पोला जैसे आई तो कौन पोला से इतखान लगा नाम दिवी तो नाम आन्या तो होती से ओए हमारा बच्चा पूरा बुंटुक लोई के ना पोला से कोई के ना हमारे के धोरी के ना केम ते रखे और फाइन लोई से हम तो 4 लाख दी से हम तो 3 लाख दी से हम तो 3 लाख 50 दी से 22 आर्म्स लोई जा खान तो गवर्नमेंट के धोरी के ना सब रिकवरी थक से होले भी गवर्नमेंट अकाउंट तो रिकवर पैसा तो নাই জেরো भी নাই এটো भी रिकवरी कुरा लेखि बोली भी पाहरिसे এটো প্রায় তো নহব এটা তো ফাইনাল প্লাস আকো একবার ফাইনাল করে দিয়ে কোয়া তো চাপলি ক্যান্সার মিশ্র বহুত অপরাধ আমি চাপলি ক্যান্সার ইনচার্জ লো আছে আর হেলথ পি ঠিক নাই আমার তো বদলি করে দিবি না কোয়া পড়া ইতিয়া আমা কান লাগা হিজ এক্সেলেন্সি প্রেসিডেন্ট RM লথা তাই তো অ্যাডভাইজার টু কালেক্টিভ লিডারশিপ মেম্বার থাকছে 2023 তে তাই হি তানকেনা আর ক্রস যে করা তো হুসা হয়ে যাচ্ছে এতো পুরা এতো আর্মস 46 ইনি রেকর্ড আছে আর মরি পুরা হারাছে আর 22 তো পলা লই কেনা পলাছে গর মান ধরি কেনা ফাইন লইছে এতো পয়সা তো আর্মি অ্যাকাউন্টে আহা নাই এইটো খান তো হইলে কি হইলে বি 2024 budget 24 to 25 April te boy bola se itu aage te submit kuru de ko to number 1 revenue collector khan 7 crore miss thaka pe before budget session submit kuru bi koi ke na se arms মিস করাবি বাজেট সেশন আকেতে সাতমি করবি কোয়া তো বাজেট সেশন আহিবল আছে কোয়া তো একদম শুনিবলেবি মন নাই দে তাই কান তো আর বাজেট সেশন নহাকেতে কি হব বেলুন হইলে পাক ভাঙ্গিলে খতম হব লাগা মানুষ আছে তাই কান তো একদম ঈশ্বর কে মান করে থাকা কারণ ঈশ্বর আহা দিন লাগা আখা করুকিনা রুখি থাকা নিচানা তাই কিন্তু এটো নেগেটিভ অপোজিট টু দ্যাট বাজেট সেশন কোয়া তো হলে হুমা কিনা থাকিলে বি বাজেট সেশন লাগা কথা কইলে উঠি যাইছে তাই কিন্তু আর তাই কারণে এটো একদম গলতি তো 21 এপ্রিল তো সানডে আছে কোয়া বি পাহরিছে আর এমার্জেন্সি মিটিং আছে কই কিনা মাতকেনা 21 এপ্রিল সানডে কি করলে বা তো ক্যান্সার ইমপিচ করব তাতে রেভিনিউ কালেক্টর খান আর আর্মস বিক্রি করে খান মিলা কিনা ঠিক আছে কই কিনা এটো কুপ করে কিনা ঘুরা লাগাছে দে এটো গভর্নমেন্ট পুরা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি পুরা ডিসিশন লওয়া নহয় আৰু তাই কাৰণটো তো ক্যান্সার তো একদম ডিক্টেটর আছে হাই হ্যান্ডেডনেস ডিক্টেটরাল
etu nimti kheta se koy ajibi dictator hobo kalipo hobo chul gura khan tu tera bile ko bole ase chul gura loko tera bi kwa to am to dictator ase kwa to na parbo to oro manu paisa utha kina submit nokre apna kam to absent mandat aso kila submit nokra to atai to corruption ase koy tu submit kurubi kwa loko kinka corruption hocha ame itu record to shop ase de ekta small book lekha ase ekdin ti tu kisa to kitab harabo na paribo kuni hi kiman submit kurubole pahur kena ase tai khan pahore bi tai khan baba bacha khan prate ma baba be ekdam absent mandat ase to usa eman paisa loi kele kile submit kurana ai ho bile kobo nimti book tu lekha ase de aji nohole bi kalti tu ula jabo aro enka arms hara nimti kunba top brass army kunba to suspend dikena rakha ase to hole bi ato kilesa khata dise eto collector khan bi free arm bikur kura khan bi free hoy kena iman kushi kuri kena 11 mahina to ai jase progress kurubo parbo prosper kurubo parbo etu lante apna khan ke sob aro kiman hol kena ase para to amakan hat mila kena for the bright future of the younger generation. Itu hi amakan laga main target kuri kena hat mila kena ake jabo bile eman deh jana dia ase. Vice President, Deputy Auto Kilonser, SL, Kilonsers, Deputy Kilonsers, Army Chief Pratanina Kiman Jonase, Aro Chief Secretary Pratanina Tela, सबके रेस्पेक्ट जाना दिया जी अच्छी है जे एक ता order online दियो Government of the People's Republic of Nagaland Office of the President Promotion ASA the undersigned is pleased to confirm the senior officer of the Naga Army GPRN NSN to his next higher ranking in recognizing of his allegiance to uphold and strengthen the Naga national movement. On this auspicious occasion of reunion of GPRN NSN, on this day, the 26th of April 2025, Army number 16823, Brigadier Giato Zumomi, promoted to Major General Naga Army. This ASA comes into immediate effect on this day, 16th of April 2025. Ami ikta kotha kobo mona se as a president Naga Army ke first priority digena age jabo gona bunyange itu janai dia se amman sibai kan dolibi ami bi apni nisina sibai PT wala shuru kori na aas de corporal paise sergeant major second lieutenant captain major bai ne retire guna mi civil de sagya je itu nimide kon dolibi mun chudo no guru lage aro government laga program ase Naga Army to first priority dibo na itu to government age tani jabo na apna logot bisi biswas kori na akha kori na koi dia ase thank you Voice of Nagaland de apnian ge sob ke sokat kore je viewers kan achi apni gan program de dikhi pa nishina aji ki hoi kem de reunion laga program achi yede luise aro yede loa laga homoy de Auto Kilonser Kitovi Brabi Ami Khan ke janai dia do ile do tai kwa laga insap to ile do ki koiso gole do tai ke allegation lagaise etu allegation do kya ase gole do tai ide military coup hoi gina kun tai laga site ase dogan ge do elements use kori gina mane puisa pro holibi alag cheez khan pro use korna tai kini luise na kwa laga opor de ta khan do ile do
tai ke ta la side phale join gura doile do tai eku enaga elements pra kina noy olibi ta khan la willing bra ta ge join gura laga ase kuna itu ami khan janibo pare ase aro yate tai kwa laga hinsap te toile do itu brothers khan laga majo de conflict pra bishi maiki khan widow hoi jaise aro children khan orphan hoise aro itu bloodshed toile do eta do ta khan itu bloodshed te noina reconcile gore gina achi laga program toile do within the brothers army khamra lead kore na reconcile kora la ase guna itu ami khan janibo pari ase yate tai ko laga insap te ta laga obore aro allegation laga do ilo do tai do ilo do dictatorship ase guna itu tai ge allegation laga la opore bi kotha kuse to tai laga ko laga insap te do ilo do kun corrupted official ase ta khan gani do ilo do dictatorship hobo pare holebi phal manu gani do ilo do buja manu gani khani do ilo do tai inaka kura bra tai ge itu laga tek dia ase guna itu ami khan honibo parse aro yate achi full fledged RM lotage president de yade order tai diabe ami khan dikhibo paise yate achi RM lotha kundu doile do mature retire ase aro tai achi laga yede president as a president tai first order dia laga doile do kina sugule do ke do jumumi kundu doile do brigadier thaka doile do tai ge aji major general de tai ge promotion dia bi ta laga first order yede bra kam gora bi ta khan ami khan dikhi paise to aji laga reunion laga program laga obode itu khan dagi che to enaka alag alag khobor gani apni kan sai dage bi voice of Nagaland news moi reporter Grizzle Ngoli reporting from Kihoi.